بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسرني في هذا اليوم اللقاء بكم بهذه الوجوه الطيبة ما شاء الله، ونحن بمعية الأستاذ الدكتور المكرم الشيخ فيصل حكيم حليمي حفظه الله، والأستاذ المكرم الشيخ محمد خير الرجال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدهم بمدده يا رب العالمين مع موفور الصحة يا أكرم الأكرمين، ولكم جميعا وللمسلمين. Beliau memulai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Salawat beserta salam kepada Rasulullah SAW, sahabat, keluarganya, tabi'in-tabi'atnya, para pengikutnya hingga akhir kiamat semuanya. Dan beliau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau merasa senang sekali, merasa gembira bisa berkumpul di pertemuan kali ini. Beliau juga menyampaikan rasa hormatnya kepada Bapak Wakil Pimpinan Yayasan Perguruan Islam Nurul Kasyaf Kabin Pusat, Bapak Dr. Faisal Hakim Halimi di sebelah kanan beliau. Semoga Allah selalu jaga Ustaz Faisal ini, dan Allah juga selalu berikan Ustaz Faisal karunia dan anugerah yang luar biasa, kesehatan yang prima. Dan juga beliau menyampaikan juga kepada para jamaah, mudah-mudahan para jamaah juga selalu sehat walafiat, selalu diberi anugerah Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan, dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. اليوم أيها السادة سنتكلم بإذن الله تبارك وتعالى عن الخطوات العملية في التصوف. طبعا كلنا نعلم أن التصوف جاء لمعالجة القلوب والأرواح، ولا يمكن لإنسان أن يصل إلى الحقيقة الربانية من دون أن يسلك طريقا إلى الله سبحانه وتعالى. فالطرق المعتبرة عند أهل الحق رضي الله تعالى عنهم إنما هي أدوات للوصول إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن هنالك خطوات عملية إذا تتبعها الإنسان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على قلبه وأن يصل إليه من دون أي عوائق يا أرحم الراحمين. Pada hari ini insya Allah kita akan berbicara tentang langkah-langkah apa saja yang bisa kita tempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya ketika kita ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus berjalan di jalan yang menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan yang menghantarkan kita kepada Allah ini adalah suatu sarana agar kita sampai kepada tujuan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jika kita benar-benar mengikuti jalan yang benar untuk menuju Allah, insya Allah kita juga akan sampai kepada tujuan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada halangan apapun, tanpa ada rintangan apapun yang berarti. طبعا الخطوة الأولى أيها السادة في سلوك طريق أهل الحق، والركن الأوحد الذي لا يستطيع المريد أن يستغني عنه إنه شيخ التربية الكامل. Langkah yang pertama ketika kita ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita harus punya guru yang mampu membimbing kita. Beliau tidak hanya mampu mengajarkan, tapi juga memberikan contoh kepada kita bagaimana menjadi hamba Allah yang baik dan bagaimana bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pondasi yang paling utama, yang paling penting ketika seseorang benar-benar ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. وقدمت في المحاضرة الماضية أنه ليس كل شيخ يصلح أن يكون شيخا للتربية، لابد أن تكون له علامات وأمارات وله شروط، وهكذا شرحتها في الدرس الماضي حتى لا أكرر عليكم كثيرا.
Dan saya juga telah jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yakni di Yaping Pusat, di pengajian bulanan sebelumnya, bahwa tidak setiap syekh, tidak setiap orang, tidak setiap guru itu bisa dijadikan syekhut thariqah ataupun syekhut tarbiyah, orang yang menjadi guru spiritual kita. Karena guru spiritual itu orang yang benar-benar konsentrasi terhadap kondisi spiritual kita itu memiliki kriteria-kriteria yang khusus, memiliki syarat-syarat yang khusus, sehingga benar-benar beliau bisa mendapatkan predikat sebagai syekhut tarbiyah atau syekhut thariqah, atau orang yang benar-benar menjadi guru spiritual kita. Ar-ruknu tsani ayyuha as-sada ala wa huwa al-bay'ah. Fa idza ukrima al-'abdu as-salih as-sadiq bil liqa'i ma'a shaykhihi الذي سيرشده إلى الله تبارك وتعالى لا بد أن يكون فيما بينه وبين هذا الشيء بيعة، يعني يدا بيد. طبعا للرجال يدا بيد، وللنساء من خلال السبحة أو من خلال قماش أو من خلال عصا، وهكذا جرت سنة الله في أرضه أن لا نصافح المرأة الغير محرم. قال صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا إلى هذا كلام خطير جدا، يقول عليه الصلاة والسلام: لأن يخاط أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. ليس من أجل التصوف نستبيح المحرمات، لا يجوز هذا أبدا. Rukun yang kedua atau langkah yang kedua ketika kita benar-benar ingin menuju kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala, itu dengan adanya baiat atau pengambilan sumpah setia, yaitu ikrar, mengatakan berkomitmen untuk mengikuti syekh, untuk mengikuti guru, untuk mengikuti sosok guru spiritualnya itu. Dan ini dilakukan benar-benar face to face, muka ketemu muka. Kalau laki-laki dengan laki-laki yang berjabatan tangan, berkomitmen bahwa saya ingin menjadi murid sampean, murid panjenengan, dan saya akan menerima setiap ajaran yang akan disampaikan. Dan ketika seandainya murid yang ingin menjadi murid ini adalah perempuan, maka gurunya laki-laki itu ikrarnya tidak langsung bersalaman, baiatnya tidak langsung bersalaman kulit dengan kulit, melainkan bisa dengan perantara seperti dengan adanya tongkat atau apapun itu yang sekiranya menghalangi. Karena sudah menjadi syariat kita, tidak boleh seorang laki-laki bersentuhan tangan atau bersalaman dengan perempuan yang bukan mahram. Nabi SAW bersabda, kepala ditusuk jarum itu lebih baik daripada tangan harus bersalaman atau bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram. ما هو مفهوم البيعة أيها السادة فيما بيننا وبين الشيوخ؟ لأن هنالك بيعة للسلطان، وهذه بيعة يعني واجبة على كل مواطن حر ساكن في البلد وهكذا. ما هو مفهوم البيعة لشيوخ التربية؟ Seperti apa sih baiat atau ikrar setia yang kita tancapkan dengan syekhut tarbiyah? Apakah seperti baiat kita, sumpah setia kita untuk patuh terhadap seorang sultan, seorang presiden, atau seorang pemimpin kita, atau seperti apa teknisnya baiat ini dengan syekhut tarbiyah? طبعا البيعة أيها الأحبة جائزة شرعا وعقلا ونقلا. Tentu baiat ini adalah sesuatu yang diperbolehkan baik secara akal, secara agama, ataupun secara keterangan dari Quran dan hadis. Yang di luar masuk aja nggak apa-apa, sehingga supaya kalian bisa dapat manfaat dari kegiatan kita ini. مفهوم البيعة أيها السادة هو عقد عهد فيما بينك وبين هذا الشيخ على أن لا تترك طريقته إلى الموت.
فهو أدرى شيخ التربية هو أدرى بقلبك وروحك كيف يوجهها وكيف يربيها، فتلتزم بما التزم به الشيخ وبما التزمت به تلك الطريقة. الطرائق إلى الله أيها الأحبة كثيرة جدا لا تنتهي، الطرائق بعدد أنفاس الخلائق. المعتبرة المشهورة خلاص ما دام سندها مشهور فتوكل على الله واسلك إليه، ونسأل الله أن يوصلنا إليه جميعا يا رب العالمين. Bai'ah yang dimaksud di sini, ikrar setia kita terhadap guru spiritual itu adalah dengan suatu akad untuk berkomitmen antara dirinya seorang murid ini dengan gurunya, bahwa si murid ini akan bersumpah setia, tidak akan meninggalkan thariqah, tidak akan meninggalkan cara hidup yang baik untuk menuju Allah sampai ilal maut, sampai si murid ini meninggal. Dan Syekhut Tarbiyah atau Syekhut Thariqah ini dia mengerti apa keadaan muridnya itu, bahkan mengerti hatinya itu, sehingga si murid harus berkomitmen atau harus menapaki jalan yang sudah, ajaran yang sudah ditentukan oleh gurunya itu, sehingga thariqah ini bisa diikuti dengan baik dan benar. Dan thariqah atau jalan menuju Allah itu memang jumlahnya banyak sekali, sejumlah nafas yang kita hembuskan dia sangat banyak sekali. Tetapi yang mu'tabarah itulah yang semestinya kita ikuti, karena itu yang sudah teruji dan sudah bisa dipertanggungjawabkan. يقول حضرة الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. لاحظوا كيف قرر القرآن الكريم حقيقة لا ثانية لها، أن البيع في حقيقتها إنما هي مبايعة العبد لربه. نعم، هذه اليد التي امتدت هي يد رسول الله، أو هذه اليد المعاصرة يد شيخ التربية، وفي الحقيقة إنما هو عهد مع الله تبارك وتعالى. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dalam kitabnya, sesungguhnya orang-orang yang berbaiat denganmu. Berbaiat denganmu di sini maksudnya dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka itu tidak semata-mata berbaiat denganmu, tapi juga berbaiat atau bersumpah setia dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita membaiat diri kita, kita bersumpah setia, itu sesungguhnya tidak hanya semata-mata kita itu menjabat tangan Rasulullah atau menjabat tangan Syekhut Thariqah atau Tarbiyah, tapi sesungguhnya kita itu bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk konsisten di jalannya Allah Subhanahu wa taala. وفي الحديث الصحيح من ثلاثيات البخاري رضي الله تعالى عنه جاء سيدنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا ابن الأكوع ألا تبايع؟ قال: قلت يا رسول الله قد بايعت. قال: وفي الثانية، يعني وفي الثانية وفي الثالثة وفي الرابعة يسن تكرار وتجديد البيعة مع الشيخ المربي أيها الأحبة، لتكون هذه مواصلة دائما مواصلة. Di dalam hadis pun dijelaskan ada seseorang bernama Salamah bintu Aqwa. Rasulullah bertanya kepada Salamah bintu Aqwa itu, "Ya ibnu Aqwa, wahai ibnu Aqwa, apakah kau sudah berbaiat?" Kemudian Ibnu Salamah ini mengatakan, "Iya sudah." Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, wa fithaniyah, artinya yang kedua, yang ketiga. Dan baiat itu berarti kesimpulan yang kita dapat pahami dari hadis ini, bahwa baiat atau sumpah setia itu ya hal yang harus terus diperbaharui, sehingga kita teringat betul dengan janji pertama kita untuk terus konsisten di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi al-bai'atu fi ma bainana wa bain asy-syuyukh la tata'allaqu abadan bi siyasatin ولا تتعلق بالدنيا أبدا. Dan baiat ini tidak sedikit pun ada kaitannya dengan hal-hal keduniawian, apalagi perpolitikan atau semacamnya. Ini murni antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kaitannya adalah dengan agama. Idzan awalan indana Syekhut Tarbiyah wa huwa ar-rukn ar-rakin fi suluk al-murid ila Allah,
الركن الثاني البيعة، الركن الثالث الذكر. هل يجوز للمريد أن يذكر أي ذكر هكذا عام فيما بينه وبين ربه؟ Kemudian yang ketiga, hal yang harus ada selain ada gurunya, ada baiatnya, ada sumpah setianya, juga harus ada zikirnya. Dan pertanyaannya, apakah boleh zikir itu bersifat umum atau sembarang dibaca? انتبهوا من فضلكم وخاصة من كان طالب علم. اكتب كل هذه الكلمات ستنتفع منها إن شاء الله في الدنيا والآخرة. Perhatikan baik-baik, tulis kalimat ini, apalagi kalau kalian thalibul ilmi, orang yang mencari ilmu. Perhatikan baik-baik dan tulis, catat ini agar ini menjadi suatu manfaat untuk kalian di dunia dan di akhirat. قلت بتوفيق الله تبارك وتعالى في رسالة المسمات بطلائع الوفود في السلوك إلى الملك الحق المعبود والوفود، في السلوك إلى الملك الحق المعبود، رسالة في التصوف. قلت الذكر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الذكر العام المسنون، والذكر الخاص نسميه ذكر التربية، والذكر خاصة الخاصة نسميه ذكر الترقية. المسنون، التربية، الترقية. الثاني خاص، التربية. الثالث الترقية. أيوة، ترقى. Beliau katakan di dalam kitab Talai' wal Wufud fi suluki ila malikil ma'bud, bahwa zikir itu ada 3 macam atau ada 3 jenis. Yang pertama itu zikir am, zikir yang bersifat umum, dan ini adalah hal yang masnun, yang disunnahkan atau yang dianjurkan. Yang kedua adalah yang khos, yang khusus, dan ini adalah zikir tarbiyah khosoh, yang khusus. Kemudian yang ketiga adalah yang tarqiyah, yang bisa untuk meningkatkan kita ke level-level atau ketingkatan-tingkatan berikutnya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. الذكر الأول الذكر العام المسنون ما ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر من أمور دنيانا شيء إلا وسن له ذكرا صلى الله عليه وسلم. وجمع الإمام النووي رضي الله عنه مجلد كبير سماه، ماذا سماه يا طلاب العلم؟ الأذكار للإمام النووي. ينبغي أن تعتني بهذا الكتاب عناية فائقة يا طالب العلم. كل حياتك العملية في اليوم والليلة موجود في هذا الكتاب. وكتب أيضا مولانا العلامة ملا علي القاري، جمع الأذكار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا مجلدا كبيرا. هذه كلها أذكار السنة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهي أذكار عامة. Zikir am atau zikir yang bersifat umum itu adalah zikir yang tidak mata Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah meninggalkan sesuatu yang disebut dengan zikir itu. Dan ini adalah sesuatu yang baik untuk keduniaan kita, zikir itu. Dan zikir-zikir yang dilakukan oleh Rasulullah, hal-hal yang dibaca untuk selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu, diantaranya ada yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya yang berjudul Al-Adhkar An-Nawawiyah. Di situ terdapat zikir-zikir yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dan dibaca di setiap harinya, setiap malamnya. Begitu juga dari kitabnya Mulla Ali Al-Qari. Beliau punya kitab yang besar, mujallad kabir, yang tentang isinya adalah zikir-zikir yang masnun atau yang dianjurkan itu. فهل يصلح أيها الأحبة هذه الأذكار العامة أن يتخذها الإنسان كذكر تربية وطريقة إلى الله تبارك وتعالى؟ لا يا أيها الأحبة، هذا شيء وذكر التربية شيء آخر. Apakah zikir yang am ini bisa digunakan sebagai
yani kadzikr li usul ilallah. Apakah zikir am ini bisa untuk sarana untuk tarbiyah kita mendekatkan diri kepada Allah atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Zikir ini tidak. Ini zikir ini hanya untuk hal yang sifatnya harian saja. أما ذكر التربية أيها الأحبة إنما هو ذلك الذكر الذي رتبه أشياخ الطرق بحسب طرقهم رضي الله تعالى عنهم. ذكر ساداتنا الرفاعية، ذكر ساداتنا النقشبندية، ذكر ساداتنا الشافعية، وهكذا أيها الأحبة. هذا الذي يسمى بذكر التربية يلتزم به المريد صباح مساء، وهذا فقط للمريدين في الطريقة ليس لغيرهم. هذا على خلاف العام المذموم. Adapun zikir yang bersifat zikir tarbiyah ini diantaranya adalah ada zikir yang disusun oleh Al-Imam Ar-Rifai atau An-Naqsyabandi, dan zikir ini adalah zikir yang khusus dibaca oleh orang-orang yang memang mengharapkan untuk usul untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini zikir harus konsisten dibaca pagi sore. فهذه الأذكار التي رتبها أهل الطرق رضي الله تعالى عنهم هذا ذكر مخصوص للمريدين فقط. Dan zikir-zikir ini adalah zikir-zikir yang khusus bagi muridin saja, bagi orang-orang yang benar-benar mau mengharapkan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala saja. وهذا هو سلم الوصول إلى الله تبارك وتعالى. Dan ini adalah tangga-tangga yang harus kita tapaki untuk bisa terus menuju Allah Subhanahu wa taala. وهذا الورد المخصوص هو الذي بايع المريد عليه شيخ الطريقة. Dan wirid-wirid inilah, zikir-zikir inilah yang dijadikan sesuatu yang dirutinkan ketika baiat, berawal dari baiatnya dengan guru spiritual khususnya itu. ولا يصح الخروج إلى غيره ما دام يسلك في هذه الطريقة لا يصح الآن الخروج إلى غيره. Dan ketika dia sudah memilih satu toriko, satu jalan, dia tidak boleh berpindah-pindah ke yang lain. ليس المعنى أنه حرام، Bukan berarti ini haram, لأنه هؤلاء يذكرون الله وهؤلاء يذكرون الله. karena yang ini berzikir kepada Allah, ini juga berzikir kepada Allah. ولكن أيها السادة الأذكار لدى الطرق لها إمدادات من أصحابها. فإذا كنت شاذليا مثلا وتقرأ الورد الشاذلي ثم في الصباح تقرأ رفاعي وبعد الظهر نقشبندي سوف تختلط عليك أنوار الطرق إلى الله وتصبح مشوش في سلوكك إلى الله تبارك وتعالى. Dan kenapa ini tidak boleh? Bukan berarti haram, tapi zikir-zikir ini adalah zikir-zikir yang memiliki imdadat. Mana makna imdadat di sini? Bantuan spiritual khusus yang berbeda dengan antara satu dengan yang lain. Jadi tidak boleh seseorang memix, menggabung, mencampur. Misalnya di pagi dia zikir Naqsyabandi, sore dia zikir Rifai, besoknya lagi beda lagi seperti itu. Karena nanti di akalnya itu akan terjadi musyawas. Musyawas itu kekacauan di dalam pikirannya, keraguan di dalam pikirannya, sehingga dia menjadi blank, menjadi kacau. وسادتنا العلماء الحاضرون معي الآن يعلمون أن التلفيق بين المذاهب محرم، فكيف التلفيق بين الطرق؟ من باب أولى. Kita ketahui bahwa talfiq atau mencampurkan di dalam madhab fikih saja tidak boleh, apalagi mencampur mix seperti itu di dalam perihal tasawuf dan hal-hal zikir khusus seperti itu. ثم ذكر الأخير ماذا؟ الترقية. بعد أن يتربى المريد أيها الأحبة على ذكر الله تبارك وتعالى ويقطع المنازل إلى الله بإرشادات شيخه، يأخذ الشيخ هذا المريد الذي كان أهلا ويدخله الخلوة. في الخلوة يعطيه ذكرا خاصا يسمى بذكر الترقية فينقله من التربية إلى الترقية. Zikir tarqiyah ini adalah sesuatu yang kemudian meningkatkan ke level berikutnya. Oleh karena itu ketika seorang murid sudah bisa ke level itu, biasanya syekhut thariqahnya, syekhut tarbiyah itu akan mengajak dia untuk berkholwat, bersunyi-sunyi untuk benar-benar beribadah kepada Allah. Nah di situ nanti di kholwah itulah
akan diberikan zikir yang bersih, yang untuk tarbiyah ini, yang sangat khusus ini. والخلوة لها 5 مقامات آخرها مقام النور. إذا وصل المريد بالترقية إلى هذا المقام شيخ التربية يقول له تفضل يا ابني أخرجناك وخلاص أصبحت مرشدا كاملا. Dan khalwah itu ada 5 level, 5 macam. Dan yang paling atasnya itu nur, yang cahaya. Dan ketika sudah di level akhir itu, biasanya mursyidnya atau pembimbingnya itu akan mengatakan, engkau sudah selesai dari ini dan engkau sudah bisa istilahnya menjadi mursyid juga, menjadi pembimbing untuk yang lainnya, seperti itu. ما هو الركن الرابع المهم جدا جدا في حياة كل مريد، سواء كبير سواء صغير مقدم مؤخر جديد قديم، كلنا سواسية في هذا. ما هو الركن النافع جدا؟ Rukun yang keempat, dan ini adalah sesuatu yang sama antara kita baik muda, tua, kecil, besar. Ini adalah kita semua sama di dalamnya. Apa itu rukun yang keempat ini? Al-adabul batin. هلا في مجمل هذه البلاد بفضل الله تبارك وتعالى الأدب موجود وظاهر، ولكن هذه الآداب الظاهرة إنما هي عادات عند الناس لا يتخذوها كأدب حقيقي، لا يتفكر به أيها الأحبة. والله ذهبت إلى مادورة، وهنالك في معهد اسمه باتا باتا مشهور جدا، فيه 20,000 طالب علم. لما مشيت بينهم أيها الأحباب مثلكم ما شاء الله كلهم أقمار، والله يخلع حذاءه في الأرض لما يراني ويقف بأدب شديد. هذه عادات يا طلاب العلم، انتبه، فرق بين الأدب الحقيقي وبين العادة. Dan rukun yang keempat ini, apa itu yang kita semua harus diamalkan baik kecil besar, yaitu adalah al-adab al-batin. Adab tata krama yang tidak hanya dari sisi zahirnya saja beradab, tapi di batinnya kita juga benar-benar beradab ke guru kita. Bahkan di belakang beliau pun saat beliau nggak mengatur kita beradab. Dan ini berbeda dengan adab yang bersifat zahir. Misalnya, saya pernah punya pengalaman, beliau maksudnya Syekh Muhyiddin pernah punya pengalaman waktu ke Madura. Ketika beliau datang ke sana, beliau di suatu pesantren namanya Bata Bata, nama pesantrennya. Di sana jumlah santrinya bahkan bisa sekitar 20 ribuan santri. Ketika beliau datang itu semua mereka lepas sendal dan langsung posisi seperti ini, saking beradabnya, saking berakhlak. Dan ini adab zahir, sesuatu yang dizahir di luar, di lapisan luar. Nah, sedangkan yang dimaksud oleh beliau ini yang sekarang adalah al-adab al-batin. Bagaimana kita beradab kepada guru kita, kepada Allah juga subhanahu wa ta'ala, batinnya juga. Bahkan tidak di hadapannya guru kita pun kita tidak istilahnya membangga atau mengatakan atau apapun itu. كيف نفرق أيها الأحبة بين العادات وبين الآداب الحقيقية؟ ما هو الضابط لذلك؟ سادتنا الفقهاء رضي الله عنهم ما تركوا مسألة من مسائل الفقه إلا جعلوا لها ضابطا. الضوابط هي القواعد الكلية حتى لا يضيع هذا الدين، ونحن في التصوف ينبغي علينا أن نضع ضوابط أصلا حتى لا يضيع هذا المشرب وهذا المسلك. Bagaimana kita membedakan adab yang zahir itu, yang nampak di permukaan itu, dengan adab yang sampai ke dalam, sampai batin. Nah, para ulama rahimahullah tidak pernah meninggalkan sesuatu apapun tanpa adanya penjelasan yang mendasar atau dhabit atau aturan standar itu, aturan umum itu. الضابط أيها الأحبة صلاح القلب. إذا كان هذا القلب صالحا والله سوف يدلك على كل خير ويدلك على كل أدب، وإذا كان هذا الباطن القلب فاسد سيأخذك إلى الشرور والعياذ بالله. Dhabit atau hal yang paling standarnya itu apa? Yang bisa membuat kita benar-benar beradab tidak hanya sisi zahirnya saja tapi juga batinnya, yaitu sholahul qalbi. Hatinya itu yang benar, hatinya itu yang baik, hatinya itu yang lurus.
Sehingga hati yang lurus inilah yang nanti akan menuntun seluruh anggota tubuh yang lain, termasuk untuk beradab kepada gurunya itu, untuk menuntun kepada kebaikan. Sebaliknya ketika hatinya itu tidak sholah, tidak baik, tidak buruk, malah buruk, justru itu akan menghantar kepada hal-hal yang buruk. حديثين شريفين صحيحين متعلقان بهذه المسألة. الحديث الأول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب، بينها صلى الله عليه وسلم. والحديث الآخر: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتيه في مسألة، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: استفتي قلبك. لاحظ أن القلب هو مؤشر عداد. ماذا المؤشر سيدي؟ أيوة هو الذي يدلك إذا كان هذا الأمر فيه سوء سوف تتسارع نبضات قلبك. شوف المؤمن الحقيقي إذا اقترب من المعصية القلب علامة أيها الأحبة، إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Ada dua hadis yang mengisyaratkan tentang adab ini, betapa kita harus menjaga hati. Yang pertama hadis yang berbunyi, sesungguhnya di dalam hati, di dalam diri kita itu terdapat segumpal daging yang jika dia baik, baiklah seluruh anggota tubuh, dan jika dia buruk, buruklah seluruh anggota tubuh. Ketahuilah apa itu, yaitu hati. Nah, ini mengisyaratkan bahwa hati itulah yang menjadi hal yang pokok di dalam diri kita. Jangan sampai hatinya nggak baik. Dan hadis yang kedua itu hadis yang menceritakan ada seseorang datang kepada Rasulullah, kemudian yastaqi meminta fatwa. Meminta fatwa kepada Rasulullah, meminta saran. Kemudian Rasulullah menjawab, istafti qalbak, periksa hatimu. Nah, ini menandakan bahwa hati itulah yang menjadi sesuatu yang sangat urgen, sesuatu yang sangat penting di dalam diri manusia. Dan itu hati itu menjadi alamat, sesuatu yang mengisyaratkan sesuatu. Contohnya misalkan kita ketika melakukan maksiat, detak jantung kita berdegup kencang, itu tanda atau isyarat bahwa ini tuh hal yang nggak benar dan harus kita tinggali, karena itu maksiat kepada Allah. ولا تخف أيها السالك إلى الله، لا تخف من ذنبك ولا تخف من خطيئتك ولا تخف من سوء أدبك، فكلنا بشر وسنقع في مثل هذه الأشياء، نحن لسنا بمعصومين. كيف فهمنا هذا؟ أو الخطورة أولا قبل أن أشرح الخطورة، إذا وقع العبد في شيء، المريد السالك إلى الله وقع في شيء ثم انقطع عن شيخه، هنا الخطورة الكبرى. طيب، لأننا بشر، جاء سيدنا أبو هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: السلام عليكم يا أبا هريرة، فسيدنا أبو هريرة لا يرد السلام. لا يوجد بركة من الماء، بركة ماء صغيرة، ذهب سيدنا أبو هريرة وانغمس بها ثم جاء إلى رسول الله قائلا: وعليك السلام يا رسول الله. قال: ما منعك أن ترد السلام يا أبا هريرة؟ قال: كنت نجسا يا رسول الله. هذا كلام في أدب، في خطأ أم لا؟ في الظاهر في خطأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مصوبا لأبي هريرة رضي الله عنه: سبحان الله، المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. إذا ليست الخطورة في الخطأ، لاحظوا، الخطورة في ترك والانقطاع عن شيخ التربية أيها الأحباب الكرام. Kemudian jangan pernah kita merasa khawatir, merasa sedih, apalagi merasa bahwa dosa kita itu kemudian menghalangi kita untuk bisa kepada Allah. Kita tahu bahwa kenyataannya kita itu bukan orang yang maksum, bukan orang yang bisa terlepas dari adanya dosa. Semua kita pasti pernah melakukan dosa. Nah, yang terpenting itu apa? Yang terpenting adalah kita jangan sampai terputus dari guru yang membimbing kita itu. Karena ketika terputus itulah yang bahaya. Ketika masih dengan guru yang akan dibimbing oleh gurunya untuk melakukan pertaubatan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah tadi diriwayatkan Abu Hurairah di Uluk Salam, apa bahasa Indonesia?
memberi salam kepada Rasulullah memberi salam kepada Abu Hurairah, tapi Abu Hurairah terdiam. Kemudian Abu Hurairah pergi, kemudian mengambil wudhu, mengambil kolam, berendam di kolam itu. Lalu kemudian barulah dia menjawab salam Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, kenapa kamu baru menjawab salam saya? Kemudian Abu Hurairah menjawab, tadi saya najis, sehingga saya tidak layak untuk menjawab salam Anda. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa al-mu'min, bahwa seorang mukmin itu tidak najis. Nah, ini menandakan bahwa yang terpenting itu bukan kita tidak berdosa, tapi kita harus terus sambung dengan guru sehingga yang salahnya itu dibetulin seperti itu. الآن أيها السادة بعد هذا الشرح يعني القاصر نسأل الله أن يتقبل منا، ما هي كيفيات الوصول إلى الله تبارك وتعالى؟ كيف يصل العبد إلى ربه؟ ما هي الكيفية؟ نحن بحاجة أيها الأحبة أن تتصل حبالنا بالله تبارك وتعالى. كل عبد منا أيها السادة مفتقر إلى الله شاء أم أبى، ليس بيدك هذا الموضوع أبدا. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan setelah penjelasan ini? Bagaimana sebetulnya cara untuk usul untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita semua di sini harus sambung, harus terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, baik kita mau ataupun tidak mau. يعني لا يكفي أيها السادة أبدا العمل فقط من شيخ التربية. الشيخ التربية سيقوم الليل ويقرأ القرآن ويذكر الله ويسبح ويتخلى عن المذمومات ويدعو يا رب أنقذ هذا المريد يا رب ارحمك. لا يكفي. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أحب أن أكون معك في الجنة. قال أعني بنفسك على كثرة السجود. أنت أعني، يعني أنا يدي امتدت إليك وأنت مد يدك إلي. الرسول نعم، والمريد كذلك ينبغي أن تمتد يده يعني يد التعاون. Oleh karena itu guru dan muridnya itu harus saling membantu untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang tadi dilakukan oleh para sahabat. Salah sahabat bertanya kepada Rasulullah untuk berkeinginan di surga bersama Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "A'inni ala kasrati sujud." Justru kamu bantu saya untuk banyak bersujud kepada Allah. إذا لابد أيضا من هذا المريد من الأعمال، من المجاهدات، من الصوم، من التخلي، من العمل الذي يأمره به الشيخ أن يقوم به، الباقي نتركه لله تبارك. Oleh karena itu إصلاح الذات الله يصلحه، أنا أقوم بالعمل والله يصلح ذاتي وباطني. Jadi seorang murid harus menunjukkan keseriusannya dengan apa? Dengan mujahadah, dengan keseriusannya dalam beribadah, dengan puasa, dengan melakukan amal-amal soleh yang itulah yang nanti menjadi perantara dia untuk mendapat pertolongan dari Allah, untuk Allah memperbaiki diri orang tersebut. Jadi kita lakukan amal ibadah semata-mata, nanti urusannya Allah yang akan memperbaiki diri kita seperti ini. لا يمكن إصلاح النفس البشرية أيها الأحبة من قبل شخص واحد دون الآخرين. Tidak mungkin seseorang itu menjadi soleh hanya karena satu orang lain. Dia harus ada usaha dari dirinya sendiri. ولو كان كذلك من قبل شخص واحد لكان النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر الصحابة بالتوبة. قال كان يكفي يا رب تب على الصحابة الكرام، انتهت القصة. Kalau memang seseorang itu bisa mendadak menjadi soleh atau dia dosanya hanya karena satu orang, tentu para sahabat radhiyallahu anhum tidak disuruh oleh Rasulullah untuk bertaubat. Tapi kenyataannya Rasulullah menyuruh mereka bertaubat. Artinya apa? Harus ada usaha dari diri sendiri. Kalau memang seperti itu, Rasulullah cukup berdoa kepada Allah, tub alaihim, taubat, terima taubat mereka, cukup urusannya sampai di situ. Tapi harus ada usaha dari orang itu sendiri. إذا وجدنا في مجتمع الصحابة الكرام رضي الله عنهم من أخطأ وتاب، من فعل وتاب، ثم الرسول يدعو صلى الله عليه وسلم بتثبيت قلوبهم. Jadi kita dapati ada orang yang melakukan dosa, melakukan kesalahan, kemudian dia bertaubat, kemudian dia menyesali perbuatannya itu. Nah, Rasulullah setelah itu berdoa kepada Allah agar dia konsisten dalam taubatnya, tidak jatuh ke lubang yang sama lagi. إذا أول مسألة في كيفيات الوصول إلى الله تبارك وتعالى هو التخلي عن الذات.
Oleh karena itu yang paling pertama dilakukan oleh kita adalah kita takhalli, kita bersihkan diri kita dari hal-hal kotor yang mengganggu diri kita, termasuk diantaranya dosa itu. اخرج عن ذاتك وادخل في ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى أيها الأحبة ليس حسا لا يمكن اتحاد وحدود ما عندنا. Oleh karena itu, bersihkan diri kita dari hal-hal yang kotor, hal-hal yang baik. Setelah itu masukkan diri kita ke dalam Rasulullah. Ini istilah, maksudnya kita ikuti jalannya Rasulullah, kita ikuti caranya Rasulullah, kita ikuti bagaimana Rasulullah menjalani kehidupan ini dengan seperti apa baiknya. ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan tidak beriman seseorang atau tidak sempurna iman seseorang sampai hawa nafsu dia ikut tunduk terhadap apa yang aku bawa, yaitu ajaranku ini, ajaran Rasulullah. وسادتنا أهل الله رضي الله عنهم يقولون مقالة مشهورة أقسم الرب القدوس أن لا يدخل حضرته أحدا من أرباب النفوس في نفس أمارة بالسوء لم تصل إلى الله تبارك وتعالى. تخلى عن هذه النفس وألقها بعيدا، ألقها في البحار البعيدة حتى تموت هذه النفوس الأمارة بالسوء، عندها ستصل إلى الله تبارك وتعالى. Para guru-guru kita rahimahullah mengatakan ketika kita ingin benar-benar serius menuju Allah, bersihkan diri kita dari semua yang buruk itu, kemudian barulah kita bisa benar-benar fokus untuk memperbaiki diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah bisa membantu kita untuk menjadi ibadihis sholihin kalau kita tidak ada usaha untuk melakukannya ke situ. قال بعض العارفين كيف الوصول إليك يا رب؟ فجاءه هاتف في قلبه اترك نفسك وتعال. Sebagian orang arif mengatakan bagaimana cara agar sampai kepadamu ya wahai Allah ya Rabb. Kemudian dijawab utruk nafsaka wa ta'al. Tinggalkan dirimu, maksudnya tinggalkan egomu, tinggalkan hal-hal nafsu amarah yang mengajak kepada keburukan dalam dirimu, tinggalin itu semua, barulah di situ kita bisa ta'al, bisa kita memenuhi panggilan Allah, kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. وفي التفسير الإشاري في قول الله تبارك وتعالى اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. ما هما النعلان في إشارة أيها الأحبة؟ النفس والهوى، النفس والهوى. اخلع هذين النعلين وتعال إلى الله تبارك وتعالى. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ikhla' na'laika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Lepaskan kedua sendalmu, sesungguhnya kamu berada di dalam wadil muqaddasi tuwa, lembah yang suci. Nah, dua sendal yang harus kita lepaskan itu apa maksudnya? Yaitu dua hal, yaitu nafsu, hawa nafsu, an-nafsu wa hawa, ego dan kesenangannya, kesenangan hawa nafsunya. وقال ربنا تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء تريد من ربك الصدقة افتقر إليه لا تأتي ربك وأنت غني عنه. الغني لا يأتي أصلا، صحيح أيها السادة؟ غني لا يأتي. واحد متشوف بعلمه، واحد متشوف بمكانته، واحد متشوف بماله، كيف يصل إلى الله أيها السادة؟ لذلك سير الصالحين رضي الله عنهم الأوائل مختلفة عن سير الصالحين في هذا العصر. أيوة مختلف جدا مع الأوائل رضي الله عنهم. الأوائل. أيوة، يعني عندما كانوا يتكلمون في الزهد كانوا حقيقة زاهدين. نحن نتكلم من دون عمل. Oleh karena itu dalam firman-Nya Allah mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara'i. Kalau kita pengen dapat sesuatu yang dari Allah, berarti kita harus fakir. Kita harus benar-benar menunjukkan diri bahwa kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita menunjukkan, karena orang yang merasa dirinya sudah cukup, sudah merasa dirinya kaya, dia tidak akan datang untuk sesuatu. Ada orang yang merasa cukup dirinya dengan pangkatnya, dengan hartanya, dengan jabatannya. Mereka tidak akan bisa sampai kepada Allah karena tidak ada rasa iftiqar, rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus ada. Dan
Apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita dengan yang kita lakukan sekarang tentunya berbeda. Para pendahulu kita ketika mengatakan tentang zuhud, tentang tidak mencintai dunia, mereka juga masih seperti itu. Kalau sekarang kita baru sekedar teorinya, belum benar-benar kita mengamalkan itu. أيضا أيها الأحباب الكرام انتبهوا جدا جدا لما أقوله لكم الآن. Dan sekarang juga perhatikan baik-baik apa yang ingin saya sampaikan ini. هذا الذي ذكرته لكم كله مر في حياة العبد، مر صبر مثل الصبر يعني مر جدا. ماذا نفعل أيها السادة حتى نسلك إلى الله تبارك وتعالى؟ النفس تأبى. شيخ التربية يقول لك صم يكفيني رمضان، صلي في الليل يا ابني. والله يا سيدي انا متعب اليوم، كنت في المحاضره، كنت في التعزيه، كنت في التدريس. هذا كله امور شاق على النفس. ماذا نفعل ايها الساده؟ لابد ان نحضر غلافا نغلف هذه المراره. شوكليت، نضع هذا كله المر في داخل الشوكليت. في الظاهر شوكليت وداخل ماذا؟ مر. فنحن نأكل في الظاهر الشوكليت وندفع به. فهمتم أيها الأحبة ماذا نريد؟ نريد أن نتحايل على النفس، نتحايل عليها حيلة شرعية على النفس حتى تذهب إلى الله، وإلا لا ينفع. الحيلة ما هي الحيلة؟ نعم الحيلة lapisan luar al-zahir ya. أيوة. Nah, perhatikan baik-baik. Semua yang tadi saya sebutkan, semua yang tadi saya jelaskan tentang bagaimana kita bisa dekat kepada Allah, itu semua pahit dilakukan. Pahit dilakukan dan pahit sekali, pedih sekali. Dan pastinya hawa nafsu kita akan menolaknya. Untuk melakukan itu menolaknya. Misalnya guru kita mengatakan berpuasalah sunnah kamu. Kita dalam hati, ngapain puasa, udah cukup Ramadan aja. Bangunlah kamu malam hari, sholatlah tahajud. Ya saya capek, saya tadi pagi habis kerja, habis aktivitas ini, habis muhadharah, habis pengajian ini capek. Nafsu menolak itu, hawa nafsu kita menolak untuk melakukan semua mujahadah usaha itu. Tetapi ada hal yang bisa kita lakukan untuk menutup menjadi ghilaf, menjadi penutup dari rasa pahit itu. Sama seperti ketika kita makan coklat, lapisan dalamnya pahit, luarnya itu dihiasi dengan yang manisnya. الدواء المر في الصيدلية ماذا يضعونه أيها الأحبة؟ في برشام تغليف. برشام الدواء يعني الخارج ليس هو الدواء، الدواء المر في الداخل. أيوة كبسول. نعم. Kita lihat obat. Obat itu dalamnya pahit, tapi kemudian para dokter membuat membuat bungkusan luarnya itu, lapisan luarnya itu, kapsulnya itu dibuat manis. ومن شواهد العربية أيها السادة في قطر الندى وغيره تعلم شفاء النفس قهر عدوها فبالغ بلطف في التحيل والمكر. تعلم شفاء النفس قهر عدوها. تريد أن تشفي نفسك اقهر عدوها ولكن فبالغ بلطف في التحيل والمكر. Di dalam kitab Qatrun Nada, di dalam semua syawahid Arabiyah, di dalam semua kata-kata mutiara Arab dikatakan ta'allam shifa'an nafsi qahra aduwaha aduwi qahra aduwiha fabaligh bilutfin fit tahayyuli wal makri. Apa makna kalimat ini? Ta'allam shifa'an nafsi, belajarlah mengobati hawa nafsu itu dengan qahra aduwiha, lawan hawa nafsunya itu, keinginannya itu dilawan. Fabaligh bilutfin fit tahayyuli wal makri, maka fabaligh bilutfin fi tahayyuli wal makri, maka yang potongan berikutnya, maka berlebih-lebihanlah di dalam bilutfin fit tahayyuli wal makri.
secara lembut di dalam memperdayainya. مثال ذلك Contohnya, المريد يريد أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى أخذ السبحة الألفية ومن الفجر إلى العشاء وهو يذكر الله يوم يومين انقطع عن الله تبارك وتعالى. من الذي أمرك بهذا أيها المريد؟ صلى في الليل 1000 ركعة وصام الليل وقام النهار وأتعب نفسه. من الذي أمرك بهذا؟ خذوا من الأعمال ما تطيقون، الورد الخفيف والصلاة الخفيفة، ثم إذا تربت النفس على ذلك ارفع درجة واحدة، لا ترفع 10 درجات. لا يمكن في السلوك إلى الله تبارك وتعالى هذا القفز. عرفتم القفز سيدي؟ أيوة، يقفز يقفز، لا يمكن أيها السادة. والله أيها الأحبة، والله لا أدري من يوجد في هذا المجلس من الصادقين. هذا الدرس والله ما حضرته، وأنا متفاجئ اليوم بوجودي معكم. والله يا أستاذ، أنا أتيت من بوغور، انتقلت منذ 2-3 إلى بوغور، بيتي هنا. نعم، وفي الصباح اتصل الأحباب نذهب للمطار نستقبل شعب منهم. ثم الأستاذ فيصل لا يتصل معي، قلت خلاص ما في شيء سأجلس صوتي وأنا أحضر نفسي أتصل وما كتبت ولا الله يجزيكم الخير، أشكركم على هذا المجلس. Jadi untuk bisa melakukan hal semacam tadi, mujahadah kesungguhan kita pada Allah, itu harus step by step, tahap demi tahap. Nggak bisa kita langsung lompat. Contohnya, misalnya seseorang melakukan zikir dengan tasbih yang jumlahnya ada ribuan biji, kemudian dia baca dari pagi sampai sore. Ngapain kamu melakukan itu? Kamu membuat dirimu capek, dan akhirnya 3 hari kemudian dia akhirnya frustasi dan tidak mau melanjutkannya lagi. Jadi lakukan hal-hal yang ringan tapi konsisten, pelan-pelan, dan sehingga nanti ketika kamu sudah terbiasa dengan itu baru naik sedikit lagi. Misalnya lakukan sholawat yang pendek-pendek, yang ringan-ringan, 1 hari misalnya 100 kali. Setelah 100 kali terbiasa, baru tingkatkan lagi ke level berikutnya, ketingkatan berikutnya, seperti itu. Sehingga hati juga walaupun dipaksa untuk melawan musuhnya, dia juga tahap demi tahap, step by step. آخر شيء أيها الأحبة، ما هو الشكلة الإلهي الذي ينبغي علينا أن نستخدمه؟ شكلة إلهي، ما هو؟ إذا صح التعبير. Nah, apa sih yang bisa bikin lapisan luarnya itu kelihatan manis itu? Apa sih yang seakan-akan kita jadikan lapisan luar itu coklat, walaupun dalamnya memang pahit itu, untuk melawan hawa nafsu itu pahit. Tapi paling tidak kita bisa lapisi luarnya itu agar terlihat manis. Apa itu syuklat ilahi itu? Dengan apa kita membuatnya? الإلهي هو حب الله. إياك أن تعبد الله خوفا منه. إذا خفت من الله سوف تهرب. الخائف ماذا يفعل سيدي؟ يهرب. اعبد الله تبارك وتعالى بالحب الإلهي، سوف تتقرب منه أكثر وأكثر وتفهم معنى العبودية بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذه هي الحيلة الشرعية التي ينبغي أن نقدمها للنفس حتى تستقبل الأعمال. Nah, lapisan yang bisa kita gunakan itu untuk supaya kita tidak merasa perih ketika melakukan mujahadah, perih ketika mujahadah, kita harus lapis itu dengan apa? Dengan hubbullah, kecintaan kita kepada Allah. Jangan sampai kita menyembah Allah itu karena kita takut kepada Allah. Karena orang takut itu akan kabur dari yang dia takuti. Tapi sembahlah Allah karena kita cinta kepadanya. Sembahlah Allah karena kecintaan kita kepadanya. Al-hubbul ilahi itulah yang bisa memotivasi kita, membuat kita menjadi seseorang yang konsisten dalam amal ibadah itu. Jadi kecintaan itulah. Karena syariatana syariatul hubb wa dinuna dinul hubb. Karena syariat kita adalah syariat yang penuh cinta dan kasih sayang, dan agama kita adalah agama yang penuh cinta dan kasih sayang. Jadi penghambaan kita kepada Allah, ubudiyah kita kepada Allah, itu harus kita suguhkan dengan penuh cinta dan kasih sayang kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbuna tabaraka wa ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbunahu wa sabaqat mahabbatullah lil 'abd qabla mahabbatika lahu. Bahkan cintanya Allah sudah lebih dahulu sampai kepada hambanya sebelum hamba itu mencintai Allah.
Allah sudah kasih kita sesuatu yang tidak pernah kita minta, tapi kadang-kadang kita tidak menyadari itu adalah bentuk cintanya Allah kepada kita. Jadi Allah sudah mencintai kita terlebih dahulu sebelum kita menunjukkan diri kita cinta kepada Allah. وفي كل القرآن الكريم أيها الأحبة لا يوجد خطاب يا أيها المذنبون، ما في. يا أيها العصاة، ما في، لا يوجد. Di Al-Quran kita cari gak ada ayat yang bunyinya wahai para pendosa, wahai orang-orang yang suka melakukan maksiat. Gak ada, semuanya Allah panggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan, wahai orang yang beriman. هكذا خطاب الله لنا يا أيها الذين آمنوا. حب هذا الإمام حب. Nah, iman ini adalah cinta dan kasih sayang. Jadi Allah panggil kita hambanya dengan panggilan yang penuh kasih sayang. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Tidak dipanggil dengan panggilan-panggilan yang penuh dengan kebencian, tidak, penuh kasih sayang. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفتح على قلوبنا بالحق تبارك وتعالى ويأخذ بأيدينا وقلوبنا وأرواحنا إليه يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا كثيرا. Sesi berikutnya sesi tanya jawab. Kami sangat mempersilahkan sekali kepada para jamaah, ibu, bapak-bapak, laki-laki, perempuan, anak-anak dan lain sebagainya, boleh nanyanya boleh pakai bahasa Indonesia, nanti diterjemahkan oleh Ustaz Hasan atau Ustaz Fatih. Atau ditulis, nanti kita berusaha menerjemahkannya. Silakan, boleh dari ibunya, dari ya silakan. Oh, pakai mic. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, apa yang harus kita lakukan apabila kita melihat keluarga kita sedang dalam keadaan tidak baik akibat dosa-dosa yang dia lakukan, sementara misalnya kita sebagai orang tua atau sebagai bibinya atau sebagai keluarga lainnya telah melakukan upaya-upaya dan doa-doa, tapi tidak juga menunjukkan hasil seperti yang diharapkan. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Itu saja. Mada yajib alaina an naf'al idza mathalan wahid min usratina mathalan waladna aw ibnu akhina aw kada yaf'al syarr yaf'al ma'siyah wa nahnu qad nad'u lahu bil khair, nad'u lahu bi la masalah walakin huwa sabab huwa masalan fi hadzal hal. Nah, أيها الأحباب الكرام، يعني أنتم تعلمون أن الدواء نوعان، ظاهر وباطن، صحيح؟ من الأدوية النافعة جدا جدا في حياة الإنسان الصحبة الصالحة. فتش لهذا الولد عن صحبة صالحة، أخرجه من بيئته التي هو فيها. إذا خرج من بيئة إلى بيئة أخرى سيتأثر بأصدقائه ومن حواليه ويصبح منهم. هذا أمر جدا جدا غفل عنه كثير من الناس أيها السادة. بيئة الكفر كفر، بيئة الفسق فسق، بيئة الإيمان إيمان، بيئة المعهد أفضل وأفضل بكثير. ففتش لولدك عن صحبة صالحة. الدواء الثاني الصدقة أيها الأحبة. الله تبارك وتعالى يبدل فيها كثير من الأشياء لمستحقيها. لا تدفع الصدقة من دون ما تفكر بها. أيوة نعم. لا لها ألوان كثيرة، ليس فقط الفاتحة، في كثير يعني لها. أيوة. Ada dua hal yang bisa dilakukan kalau memang anak tersebut atau keponakan tersebut terus dalam keadaan buruk padahal kita udah doakan. Di antaranya yang pertama itu kita upayakan cari suhbah sholihah, circle atau persahabatan yang sekiranya membuat dia itu terpengaruh dengan hal positif. Misalnya kita masukkan ke pondok, karena pondok itu adalah bi'ah atau lingkungan yang baik. Anak-anak pada ngaji, pada sholat, pada zikir, pada ini.
Nah, lingkungan itu akan mempengaruhi. Ketika lingkungannya buruk, anak ini sebenarnya baik tapi jadi buruk. Atau sebaliknya nih, anak ini buruk kemudian masuk ke lingkungan baik, atau begitu seterusnya. Jadi bi'ah atau lingkungan itu mempengaruhi. Jadi yang pertama, ciptakan suhbah atau persahabatan untuk si anak ini, ya, ciptakan lingkungan yang baik untuk dia. Misalnya di pesantren ini seperti itu. Tapi bukan berarti pesantren juga tempat buangan. Kemudian yang nomor 2, sodakoh dengan niat doa. Kita mendoakan. Misalkan kita keluarkan sodakoh dengan niat mudah-mudahan anak ini si anu supaya jadi anak soleh, supaya jadi anak yang ninggalin keburukan dia maksudnya seperti itu. Jadi 2 itu yang bisa dilakukan. Pertanyaan lainnya? Yang di luar boleh ya terus boleh. Oh, mic-nya kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Santri Habib Musad ingin bertanya, Allah itu kan tidak membutuhkan makhluk, tetapi apa alasannya kenapa Allah itu menciptakan makhluk? Karena rata-rata dari anak milenial sekarang, makhluk itu terutama manusia banyak yang bermaksiat, banyak yang berdosa. Ya, pertanyaannya, kenapa, apa alasan Allah menciptakan makhluknya? Dan karena makhluknya itu, padahal makhluknya itu selalu berbuat maksiat gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu na'lam anna Allah khaliq wa kulluna makhluq. Wa su'al limada khalaqallahu al-makhluq mithal insan ma'a anna al-insan kattah. Wa bi anna Allah la yahtaju ila makhluq. Hadha al-awwal wa thani ma'a anna al-insan wal makhluq kathir minhum ya'sillah yani sayyun. Nah, ada. Apa lagi sudah dia boleh Bismillah awal limada khalaqallahu al-makhluq ma'a anna Allah la yahtaju lil makhluq. Allah subhanahu wa ta'ala la yus'al amma yaf'al awwalan wa akhiran. ممكن أن نعلل ونفهم بعض الحكم الإلهية التي ارتبطت بحياة الإنسان. أيها الأحبة، خلق الله تبارك وتعالى الإنسان ليتحقق بخلافة الله في أرضه. هذا الأصل أيها السادة، وأعطاه جزئية من الاختيار. فلما كانت اختيارات البعض منهم اختيارات سيئة والعياذ بالله، فراح الناس إلى الكفر، وراح الناس إلى الفسق، وراح الناس إلى المعصية، وراح أهل الإيمان إلى الإيمان. فهؤلاء خلصوا القوم. الخلق كلهم عيال الله، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم بعياله. Yang pertama, kenapa Allah ciptakan manusia dan Allah tidak butuh kepada manusia? Jawabannya adalah Allah. Pertama yang kita perlu pahami bahwa Allah itu tidak bisa ditanya kenapa dia melakukan ini atau kenapa dia melakukan itu. Karena la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alu. Justru kita makhluk ini akan dimintai pertanggungjawaban kenapa kamu melakukan ini melakukan itu. Jadi Allah tidak bisa dipertanyakan kenapa, walaupun meskipun pada akhirnya tetap juga ada hikmah ilahiyah, ada rahasia ilahi di setiap apa yang Allah takdirkan. Jadi seperti itu, tidak bisa. Jadi tidak bisa ditanyakan. Kemudian fil asal sebetulnya Allah menciptakan manusia juga karena untuk liyatahaqqaqa khalifah fil ardh, agar ada khalifah di muka bumi ini, dan itulah manusia itu. Meskipun pada kenyataannya manusia ada dua kelompok, ada yang fis, ada yang iman, ada yang kafir, ada yang mukmin dan seterusnya. Jadi
tugas kemanusiaan itu di muka bumi adalah khalifah fil ardh, menjadi pemimpin atau menjadi pengemban amanah Allah di muka bumi ini. ومن الحكم الإلهية أن الله خلق الخلق وكرم الإنسان من أجل معرفة الله تبارك وتعالى. فتصور أيها الإنسان الآن هذا العالم من دون مخلوقات، ما في مخلوقات أبدا أبدا، لا كرة أرضية ولا سماوات ولا مجرات ولا بني آدم ولا نبات ولا شيء، ما في شيء. ما الفائدة أيها الأحبة؟ ما الفائدة من ذلك؟ فأوجد الله تبارك وتعالى الخلق وكرم الإنسان وأمره بالتعرف عليه تبارك وتعالى. Kemudian hikmah ilahiyahnya, kenapa Allah menciptakan manusia? Allah justru memuliakan manusia. Kalau misalkan Allah tidak menciptakan langit, misalnya tidak menciptakan bumi, tidak menciptakan makhluk, tidak menciptakan tumbuhan, apa faedah dari ini semua? Tidak ada. Justru Allah menciptakan itu agar nata'arraf billah, kita tahu pencipta kita kenal pencipta kita mengerti Allah Subhanahu wa taala. قصر كبير جدا جدا، قصر فيه ملك عظيم جدا، خدم وحشم لا يوجد، شعب لا يوجد، زوجة لا يوجد، ولد لا يوجد، فقط الملك يرتدي بهذا القصر. ما الفائدة؟ ذهب، مال، يعني كل شيء موجود من النعم، ولكن فقط الملك. ما الفائدة من ذلك؟ الموت أرحم وأشمل. الموت للملك أرحم وأشمل. Istana, kita bayangkan istana di dalamnya ada seorang raja yang luar biasa besar, azim jiddan. Tapi dia nggak ada istri, nggak ada pelayan, nggak ada apa-apa, hanya ada kenikmatan aja, ada emas, ada apa segala macam barang-barang, tapi yang tadi pelayan nggak ada, istri nggak ada. Buat apa ada ini semua? Lebih baik bagi si raja ini dia mati lebih baik bagi dia, karena adanya dia nggak ngapain. Kamu bisa pahami sedikit potongan ini? العصاة إلى الله أيها الأحبة لهم حكمة عظيمة في حالنا الإيماني، أن لا تكون أنت فرعون هذا الزمان. في فراعنة الآن موجودين فراعنة كثير جدا فراعنة، ولكن لا يقول أنا فرعون، يزدحم، أعماله أشد من فرعون الذي jadi kemana Sofi hikmah? Ada hikmahnya Allah menciptakan para orang-orang yang bermaksiat kepadanya itu untuk menunjukkan keagungannya Allah itu, betapa besar pengampunannya, betapa besar maghfirahnya. Nah, gimana kalau ada lagi? Berapa dari ibu-ibunya boleh? Gak ada, kita doa. Kita tutup dengan doa. Ayah bin Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wa dawam al-'afiyah wa syukra 'ala al-'afiyah. Allahumma la tukhrijna min maqamina hadha illa bi dhanbin maghfur wa 'aydin mastur wa tijaratin lan tabura ya arhamar rahimin. اغفر اللهم لنا
لآبائنا ولأشياخنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجماعة الحاضرين ولوالديهم ولكافة أهل الإيمان والتوحيد. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Syekh Muhyiddin dan Ustaz Khairul Rizal yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga kita yang mendengarkan bisa mendapatkan berkah dari apa-apa yang telah disampaikan. Ya amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lewatkan dan marilah kita Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bunyati aqsa marami ahzabi syuhud. Bunyati aqsa marami ahzabi syuhud. Wa ya dzakil judud wa araba bassalam ya dzakil judud.